Lorsqu'on parle du cheval à un Marocain, son regard s'illumine. C'est tout un monde qui se met à vivre dans cet œil-là, un monde où les images se bousculent, l'image du prophète chevauchant un pur sang, celle de cavaliers intrépides au temps des sultans, des images de fêtes, de cérémonies, l'image aussi d'un cheval attelé à une calèche ou une charrue. Pourtant, le cheval se fait rare dans le paysage marocain. Il y a 30 ans, on dénombrait 450 000 chevaux. Aujourd'hui, 180 000. Le cheval cesse peu à peu d'être un compagnon de travail pour devenir un cheval de course, de sport ou de loisir. Reste la tradition. Pas une fête, pas une cérémonie à laquelle le cheval ne soit associé. Que ce soit à l'occasion de la circoncision d'un enfant ou des cérémonies d'intronisation du roi Mohamed. والعلاقة ديالنا بالخيل واحد العلاقة اللي حميمية وعلاقة وطيدة كثيرة بزاف، لأننا بالخيل في كنلقاو راحتنا، وبالخيل في كنلقاو واحد الإحساس اللي ما كيقدر نلقاه في حتى شي مكان ومع حتى شي حيوان، حتى لدرجة وليت كتجيك حيوان تقول للعود أنها شوية والله أعلم بقدر حبنا لهاد الفروسية والتوريدة. وكما قلت لكم اننا ورثنا ابا عن جد، كتبدا بواحد درجات، كتم غادي درجات حتى كتوصل انك تقدر تولي علام. كما الحمد لله تمكنت دابا بانني وليت كنقدر نسير واحد الفريق. في هذا الموسم كاينه 126 ايكيب فريق، حنا من ضمنهم، وكل فريق ما خصو في 15 ركاب فما فوق. ولاو كنديروا دي باغام، كنديروا تنقيط، كيكونوا جوائز، كيكونوا شي حوايج اللي كيفرجوا على موالين الخيل وعلى مربي الخيول. رغم كاين صعوبات كثيره مثلا على في تربيه الخيول ولا في مصاريف الخيول بالنسبه بزاف البارديه، مع ذلك ان البارديه ومولين الخيل ما كيتفرقوش على هادشي، رغم كانت المشاكل ورغم كانت الصعوبات، لان بهذا البارود هو في كنفرغوا مشاكلنا والروتين ديال العام كله. كما كتعرفوا ان نورمالمون كان الموسم كيجي حتى كيسالي الموسم الفلاحي، وكيكون موسم فلاحي مزيان، كيجيو العائلات كيجيو هذا كيفرغوا هذاك المشاكل ديالهم ديال السنه والعذاب ديال الخدمه والعذاب ديال هادشي، كيجيو كيفرغوا، كيجمعوا عائلتهم وليداتهم، كيجيبوا خيلهم وكيشاركوا. العود ما نقدرش تتعامل مع اي واحد، ان العود عنده واحد الاحساس اللي عميق، كيحس احساس عميق باللي كيركب عليه واللي كيتواصل معاه. لذلك خاصنا نكونوا ديما على طهاره وعلى حسن نيه الا بغينا نتعاملوا مع الفرس ولا نتعاملوا مع البارود. لان كما كنقولوا ملي كنركبوا فوق العود كنقولوا ان اللي راكب فوق العود قبره محلول. اون فوا كنركبوا فوق العود كيكون القبر ديالنا محلول. هذه كلمه خلاوها لينا الاجداد ديالنا كنسمعوها، ملي كنحلوها كنلقاوها نيت كاين شي حوايج كيدلوا على هادشي. لاننا قبل ما كنركبوا في اي تبوريده ضروري خصو يكون الوضوء، ضروري خصو تكون الصلاه، ضروري كنلبسوا الابيض، لان اي حاجه عندها سين. مثلا الابيض كنلبسوه على اساس انه اللون ديال الكفن، وكتكون مضي، وكتكون هادشي على اساس ان الحروب القديمه اللي كانت كتكون في الصحراء ولا كتكون في الجبال ولا كتكون في بزاف المناطق بعيده، خاصو يكونوا الفرسان مضين على طهاره ولابسين الابيض. ان في مكتب ليه الوفاه كانوا كيدفنوهم في المكان نفسه، كيقدروا يحلوا التراب وكيدفنوا. لهذا حنا دابا كنوليو خصنا ديما نكونوا مضين ونكونوا لابسين اللون الابيض الناصع، لانه هو لون السلام ولون السلم. Comme sur ces images de la télévision marocaine 2M, c'est toujours sur le dos d'un cheval que l'on place celui que l'on veut honorer. La dévotion et les louanges à Dieu terminées, et c'est de nouveau les clameurs d'allégresse populaire. Sa Majesté le Roi apparaît cette fois sur une monture. L'instant est impressionnant, fabuleux, inouï. Le cortège royal parcourt lentement, avec majesté, la centaine de mètres séparant l'édifice religieux du Palais Royal. Une distance suffisante pour marquer du sceau de l'histoire contemporaine ces images du sacre religieux du 18e souverain de la dynastie alaouite du Maroc.
Lorsque le roi va à la rencontre de son peuple, lors des cérémonies officielles, c'est très souvent un cheval qu'il se présente. Le cheval, c'est l'intermédiaire, celui qui fait le lien entre le quotidien et le sacré. Car quand les Marocains acclament leur souverain, c'est tout à la fois le roi, le commandeur des croyants, et le premier cavalier du royaume qui passe devant eux. Descendant direct du prophète, c'est tout naturellement que le roi s'inscrit dans cette tradition en possédant le plus beau des haras pour abriter les plus somptueux chevaux du Maroc. Au haras royal de Bouznika, on élève le cheval de pur sang arabe, la race qui a été introduite au Maroc dans le sillage de la conquête de l'islam. Ici, on se souvient que le prophète a dit que les soins donnés à un cheval sont comptés pour une aumône, et l'on sait que l'aumône est un devoir pour le musulman. Ici, on se souvient que le prophète avait encouragé la pratique des courses de chevaux, ceci afin de sélectionner les meilleurs sujets. Ici, on se souvient que le sultan Hassan Ier, ancêtre de l'actuel souverain, avait posé la selle de son cheval sur le trône. Le cheval était alors le véhicule de l'islam et le compagnon de tous les combats. Aujourd'hui, les chevaux ne vont plus à la bataille et c'est plus pour les voir évoluer sur des champs de course et dans des concours de beauté que l'on poursuit l'élevage du pur sang arabe, à l'image d'Impérial Machar, la star du haras de Bouznika. والمقدم ديالنا الشيخ ديالنا هو الحاج عمر الشباكي من الغربية، وكان الناس فيهم الحياة، وكان الإنسان كيلبسوا بالأدون والجلابة والخنشر والدليل ويديروا الحيات. ودابا الآن ولا باقي أثرات من هذا الشيء، ولكن مبقاش كافي كيف ما كان. والناس دابا بقاو ولاو كيركبوا غير الشباب اللي هما ناس مسلمين شادين العادة، اللي هما يا شباب شوية ولاو برمين على العادة. كاينه الفرجيه شامل، كاين السروال القنطريزي. مثلا السروال القنطريزي تا هو من ضمن الارث اللي كنا وارثينه من بواتنا. السراول القدام من هذوك الطراز قديم كان كيركب فيه الوالد، من بعد الوالد عطاه خويا كبير، من بعد خويا وليت وانا وبقى عندنا الجلابه كتكون بيضاء، السلهان، كاينه العمامه ولا العصابه كما كنقولوا. هذا تماد كيبون كيلبسوه باش كيطاكي الاعلام. هذا دليل الخيرات، تا هو كيكون ديال دليل الخيرات، كيكون في المصحف الكريم. هذا هو الخنجر، الخنجر السلاح اللي كان قديم كيتعاملوا به الفرسان القدام. الخنجر دليل الخيرات كيكون ديما على اليمين، والخنجر السلاح كيكون على اليسار. وابخي كنشوفوا هذا هو ملي كنساليو هذا اللبس كله كنلبسوه، كنحتاجو المكحله. المكحله كما شرحت لكم في البالور كنكونتروليوها من البزبوز، كنكونتروليو الطلعه ديالها من خلال هذاك المساعد اللي كيكون ديالنا. ضروري كنقولوا ليه العمار، كيكون واحد الايد ديال العلام هو العمار. العمار هو اللي كيتكلف لنا العماره ديال هذه المكحله. التغميس ديالها كنقولوا التغميس ديالها هو ما خصوش تخليو هذاك البرد، هذاك الاكسجين اللي كيكون اونتخ البودر ما خصوش يكون كيقادو باش ما يكونش كاع البرد اللي كيدخلوا في الرونقاطه. Le mot fantasia, d'origine occidentale, apparaît au XIXe siècle lorsqu'on commence à donner cet exercice en spectacle pour impressionner les visiteurs étrangers. Avant de devenir ce rituel aujourd'hui appelé fantasia, les troupes arabes avaient coutume de pratiquer différents exercices guerriers
pour s'entraîner au tir à l'arc, au maniement du sabre et du javelot. Plus tard, avec l'apparition des armes à feu, cet art martial a pris le nom de jeu de la poudre, en arabe, lab el baroud. Vous allez assister à un entraînement pour la Fantasia. جينا نسيو الخيل وقال عبد العالي الهدا الجبوري حميد. Le groupe est appelé Sorba et compte généralement de 7 à 19 cavaliers, toujours un nombre impair. كروم محمد. La Sorba est dirigée par le Moukadem qui se place au centre des cavaliers. L'arme qu'ils utilisent s'appelle la Moukala. Le cheval de Fantasia représente bien plus qu'un simple animal. Il est l'objet de toutes les attentions et n'est jamais utilisé pour les travaux des champs. On le réserve pour les grandes occasions. On dit que détenir un cheval et un fusil, c'est être toujours armé pour sa liberté. C'est sans doute ainsi qu'il faut comprendre toute la fierté que les Marocains mettent à entretenir et à garder leurs chevaux. Ne dit-on pas au Maroc qu'un homme n'est ruiné que lorsqu'il a dû vendre son cheval ? Dans chaque famille, il y avait un cavalier. Maintenant, à cause de la sécheresse, il ne reste plus que 18 chevaux. Dans la région, il n'y a pas d'irrigation. On attend la pluie. Et comment est-ce qu'on apprend? C'est le papa qui apprend? Oui, c'est le papa et l'équipe. Ensuite, à la fin de la Fantasia, lorsque le cheval est fatigué, les jeunes peuvent le monter. Pour dresser un cheval, il faut commencer quand l'animal est jeune, vers 2 ans. Ce sont les enfants qui montent parce qu'ils sont moins lourds. D'abord, on monte sans selle, et puis progressivement, on ajoute la selle, les étriers. Le cheval doit apprendre à ne pas avoir peur. Il faut qu'il s'habitue au coup de feu, à la foule, aux cris, à la musique. C'est comme pour entraîner un cheval à la guerre. Est-ce que vous pouvez imaginer un jour de plus faire la Fantasia? لا لا يمكن ما يمكنش الفانتازيا لازم منها ما يمكنش نجلسوا بلا فانتازيا. Non, la Fantasia, c'est indispensable, nécessaire. On peut vendre le bétail, mais pas les chevaux. Il est écrit dans le Coran que la richesse est... Le Marocain entretient avec le cheval son compagnon de tous les jours, presque un membre de sa famille. Aujourd'hui encore, le cheval peuple la vie et les rêves des Marocains et participe à tous les grands moments de l'existence. Pourtant, en dépit de ce lien culturel très fort, l'élevage équin connaît une régression certaine. La succession des années de sécheresse, l'exode rural et la mécanisation des campagnes en sont les raisons principales. Il devient donc de plus en plus difficile d'élever un cheval de Fantasia. C'est toute une culture qui est menacée, ainsi que l'avenir des races barbes et arabes barbes, celles que l'on utilise pour la Fantasia.